Elapor akidah Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni kepah matur lekung kok si manamo ya. Kanjeng Nabi manamo si bini bunga pahe ka angka paringi deeren roti, paringi kormah, paringi aing zam-zam. Kanjeng Nabi kuper ku tak pah olar norok Kanjeng Nabi kaleng yaring Kanjeng Nabi ibu dina. Cerai gitu tuan rumah ya Rasulullah panjenengan itu bang olar nyimpang ya Rasul. Kanjeng Nabi atau lepah misem olar benikeng entar ke gula benikeng nancak sani kemun beda orang menamui ke situ orang pah era beti pantamu ini kemule kecubaan dari Romani ke norok tamu ketika ala ni kegeng nyimpang ben olar benikeng nabeng gula. Kanjeng Nabi ini kalau teman ditanca olar karena setiap hewan ini tidak Gusti Kanjeng Nabi ini ketunduk makanya nang pengawasan suraful anam nikah kan emaus wa atakal udu ya baki wa tadallal bayna yadayka wastajarat ya habibi indaka thabyun nufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Setiap manusia gak dinto saran Allah paringi fitrah andi sepat ager. Manusia nih kah? Bila lebih bah pengajian napa boleh mantan na mungkin nih kah? Bila mantan na siakat nih? Ki beri malam. Ki. Mun parlo makin tak olah tak ada mantan na berde ki. Nah? Oh, ki. La manusia nikah sareng Allah kapi tak ibadah tak temor nikah andi fitrah ager. Bila lebih bah lima leku semalam ni ke abid sedap agak leku ni bujang ager andi bekal lebih ager se Apollo ni kata mari baker ni ka Apollo ager se andi anak lahir ager se mengandung Apollo itu ti. Lah manusia nikah andi sepat ager sateja manusia sareng Allah paringi ateh andi sepat ager. Akhirnya ada salah satu ulama yang menyatakan beliau adalah Al-Imam Hatim Al-Asam. Beliau menyatakan sekak dintoh at-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaitan. Kalakuan nang tenang antengah ateh dekah dari Allah subhanahu wa ta'ala sementara fitrah ager bi Allah seeke baini kebi setan jen pateti sehingga manusia ni kebi setan ager sajen sotok sehingga munyama manusia pasti ager ni kata kira tori mari illa fi khamsati mawadi kecuali bedalema perkara lemak nikah ager beni dari setan fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kecuali lemak ager selemak nikah termasuk lalampana Gusti Kanjeng na pon kengain setiap manusia andi ager ni kata saya mangkana fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Mun orang nang tenang ni kebiasaan eka waris salamet keng mun orang ger biasana eka waris kastah. Setiap ager ni kebi setan kau leben sampian sajen pateti ager sehingga kau leben sampian tak kira tore mari dari perasaan ager ben ager ni kata saya dalam Islam illa fi khamsati mawadi kecuali bedalema perkara lemak nikah ager beni bi setan tapi mun beda orang ager dalam masalah lemak malah ager ni ka oleh genjaran karena ager selemak ni ketermasuk seekalakoh ben sunat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertama napah ager termasuk sunat Kanjeng Nabi tajhizul mayyiti idza mata alatini mayyit arabati mayyit mun mayyit ni kala jelas mate teti mun beda orang depa umur nikah sesunat beni pas edan te aki ka orang si kita dateng tapi mayyit ni ka kuturabati makle mayyit ni ka tuli masuk dek ka kuburan karena mun diturja ni compok ten kula mun beda orang mate pas anang beda Banjarmasin edan te aki sampai sehari semalam dan te anang dateng. Aslinya selangkong saya tuli kau furaki karena maki anang datang tak kira di pole begitu.
Paham nggih? Tuli pandi mun pandi infi mun pandi teh mayit nikah karo orang ngetok semate perasaan ben pikirna pakun di orang ngudi mangka namun mandi mayit nikah korong cek sampai orang lain nikah ngabes korong ben sampai keng sampai rata gerempak bisa niku apa na boleh semate bah bek semonos ning salah anos koning ben paraben ceng lancing antar kapi bah ngocak tina kana tak ngetela odi ngetela mati na padai kok. Ini pertama, sunat termasuk sunat Gusti Kanjeng na. Ben mun beda orang mate isitung tempat nikah sesunat eko puraki tempat sedena. Karena mun compok dan gula turjen, mun beda orang tinggal omor Sumatera nikah ki ikere magi mayit ke matura. Deng sepot dan gula nikah dapat omor di daerah Balikpapan. Nikah pah romoro sareng keluarga ki terbang lagi negak kanto. Jangan gula kan tak kira odi magi dapat kanto. Pah minta segemi juta je mun sampai ke beli sapi oleh telok je. Njak tahlil komo. Coba gula ni kalau benda-benda kantor yang tahlil ni kamu tak tegak mik dok tak masuk teh. Kapan mik baru masuk. Terus deng tupat tuna langker. I dalam. Aja kapan nasi seler ada kali apa je. Terus. Apa kan ibu lah dengan je torot tina gay pengorogan ni. Mun ngorok ke gebunggon na bay. Compok menikantokan saya ada pelambek ni kan. Entah ni terus lagi yang mbak boleh nak kok dikin. Pon mun bada orang atingkel tunyah jelas seteh tuli rabati. Deka sesonat nggih. Ben mun bada orang seteh situng tempat sunat eko puraki tempat eka di masetena. Gusti Kanjeng Nabi neka lahir Mekah. Hijrah Kanjeng Nabi ke Madinah. Depak ke Madinah Gusti Kanjeng Nabi neka wafat Madinah. Para sahabat ni kearempuk kapi Kanjeng Nabi ni pula cek pebeli ke Mekah pole pelan Kanjeng Nabi asli orang Mekah. Dek ke Madinah ni kemancah keng hijrah Gusti Kanjeng Nabi. Sahabat kafir kesetuju, situng sahabat tak setuju. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pah ngaturaki dawuh Gusti Kanjeng Nabi, nahnul anbiya kaulah dawuh Kanjeng Nabi dan para nabi-nabi selain nikah eko puraki eka di masjid. Tetimun beda orang sete. Bila bi ngalen aki ngangkui biaya langkong sae eko puraki tempat sete. Nah, pindah punten tak penapa tak masalah keng selangkong sae eko puraki tempat sete umpama kesokan pindah umpama tako anak senyala sia mak le gempang tak napa punten paham iki deketen gula keng cuma akan masalah afdoliyah keutamaan lebih utama ka ammah umpama na sete Banjarmasin eki bekak kantoh ben etorot Banjarmasin ki bagusen eko puraki bencer meskipun can ki puru untuk nyelase mak le gempang karena untuk nyelase ini kebisa meskipun tak kekufuran. Paham iki? Pon, neka pertama bahwa akhir dari setan kecuali lemak perkara akhir nikah benih dari setan tapi termasuk dari lalampan Gusti Kanjeng Nabi. Sepertama tajhizul mayyit idza matah arabat mayyit ketika jelas mati. Senomor dua napa akhir termasuk akhir nikah benih dari setan ben akhir termasuk lalampan Gusti Kanjeng Nabi. Cepun Imam Hadil Al-Asam engki kak dintoh it'amud dhaif idza nazalah. Arabeti tamoy abri kaangka katamoy ketika tamoy ampun masuk ke situng tempat otabe kecombong sapian. Gula gelak masuk ke langker langsung ibri jajan langsung ibri aing. Sampian bugelak kangkang kan. Nek tak keng mangken plastik nikah. Pulan saya ada lepet ada kari beden edok. Ibri pole. Titi sesonat mun bede tamoy ini ketuli ka angka Mangkana mun pos pola mbak ni kemesen saya ngak cong. Mun bede tamoy masuk ke rumah tuli beri aing nak. Pala aing seleko eman make sening bagi. Seleko je kopi bi. Sening ngeteh. Nakin jelas sakito. Atau pak garing apa dina di saya kuan. Hari seleko reng. Hari sening dia. Mun seleko eman beri dia ada. Pala sending eman lebih igelas baru kita mulai. Mun lambek ni ke orang ke, tete lambek ni ke live ke bedaan lambek ni ke kanan rang-rang, keng ati ni ke lambek. Mangkin ni ke makmur. Budu ka saudara. Mangkin ni ke makmur, keng ati na orang selive, mangkin ni kang kina bangki. Tepan ni penyakit cercer. To cerek dukale.
cercernya mana aja bedoreng ibu proposalnya lar ke bungkona assalamualaikum tok 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 tak lem keluar dia penabit si bini bah keluar tak langkong tak ada orang ngai apa iya bi mangkat apa je deh agar gara-gara orang semua lain jauh kipur juga yang jerengkong ngecang tukang nyadar lamba orang kau leman jipi pun bertetel tak yabi ki ke timur ya pu krebe ibu ki ke cerajak ya erbe nembu eko tetel becit lamba ni kan jajan seterkenal mangken jajan macam-macam nasi tak yabi ku ibu ki ke tetang ke jai kulkas mi tokang tat pada andi kulkas coba maksud tak gelak sambian mun beda tamu itu li angkai ceren mangkana mun kiai ini kakapi mi jen saya anak apa kiai ini kata iman keaman sebelum tamu datang ke angka ni kalau beda bi nak karo yang kayak gede berapa nih yang pan yenom dah aing ada gede tanah lemun orang manamui ke situng orang para bapak para ibu beda orang entar ke situng compo tuli eka angkain maka cepon Gusti Kanjeng Nabi wa idza irtahala yartahilu bidzunubi ahlil manzil sampian mangken kak kantoh eka angka bi Pak Sahrawi maka mulai nedeki tu sana Pak Sahrawi ni berkata ki ke sampian kepi harah labi kacang dia tulat makanya kuliah langker ki tak akan sekali kejajan malai bungkus ban plastik ki aku jompo ketik ibu aku lukas neng raja aku mintar paling ngelek tahu sa aku min mun beda orang manamu itu lihat ke angka maka ketika tamu ini kamu le tu sana tuan rumah ni kibat dek kesampian ding Pak Sahrawi ni tu sana ben keluarga ni kibat kapi sampian ontong ngecepon ulama sampun ada pak gencelan fayulqa fil bahr tu seni ke beni ikalak sampian tapi pada pak kecelan yang talaki katase buang katase tu senika keng tuan rumah sekak ngangkai tamu tu sana ada sekali aja amin to wi mungkar wamin mun tak beri ke tamu sampian macam senengan manamu beni tamu je sampian isa mana Kanjeng Nabi ni ke bade situng keluarga ni ke si bini tak seneng mun ketamuyan akhirnya sampai selaki ni ke matur dak Kanjeng Nabi ya Rasulullah bini tan kula ni kalau seneng katamu yan lo seneng mun katamu yan ni ka alis acampo ke bayi tele aku bayi ke dapur keng sambing aku bayi tengo cak tak bang bureng lake ring bini nya ku tak leso ngaras yang nak kesaba paking benti bingki ke betamu minta aku bayi kopi tibi ku biteng tibi ku tak kerja tibi di ku mole menteke kol telok tak pikir sekata pak ke pak pantak kae akhirnya makin kopi na bener ten seneng kapan yang kaki keluar sambil tampes sih lapor akidah Gusti Kanjeng Nabi ini kepah matur leku engkau si manamu ya Kanjeng Nabi manamu si bini punga pahe ka angka paringi deeren roti paringi kormah paringi aing zam-zam Kanjeng Nabi kuper ku tak pah olar norok Kanjeng Nabi kaleng yaring Kanjeng Nabi ibu dina ceregi bi tuan rumah ya Rasulullah panjenengan itu bang olar nyimpang ya Rasul Kanjeng Nabi atau lepah misem olar beni keng entar ke kule beni keng nanca sani kemun beda orang menamui ke situ orang pah era beti pantamu ini kamu le kecubaan dari Romani ke norok tamu ketika lah ni ke keng nyimpang ben olar beni keng nabeng kule Kanjeng Nabi ini kalau temani tanca olar bi karena setiap hewan ni kedak Gusti Kanjeng Nabi ini ketunduk makanya nang pengawasan suraful anam nikah kan emaus wa atakal udu ya baki wa tadallal bayna yadayka wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufur ka Kanjeng Nabi ni kenapa boleh olar nanca pungkana korma bi uning pungkana korma bi mun pungkana acem tokang dia korma ni kemun beda Kanjeng Nabi lebet korma ni kenundu takdim hormat dak Gusti Kanjeng na mun sampean lebet pah pung kana pereng ondung nyimpang rempak aja mara'ayna al-isa hannat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallau alaika
Kanjing Nabi mun malam paseng malam on taje entar fi ceta ka on taje sabe kating palo mampan Gusti Kanjing Nabi kating sokona anapa on tadi kerong dak Gusti Kanjing Nabi keng mun sambian mulai di kanto pah bede hewan sokona be kating sokona nyempang kabur jadi Kanjing Nabi ni eta beungur lar bi Kanjing Nabi benih keng nanca lar keng penyakit sebede romaje nyimpang apuring tamuy semole mangkana kula ben sampian mun andi tamuy ini ketuli rabeti cek le mele tamuy terkadang mun tamuy sogi kabule hambal bunga terong di mole coba tebak kata tangger semelar kaget iya oh itu tajuk tengkok ki si are tali sekejap Pak Yolok dan nanti minta tolong kertungan jangan potong selatai kangkai minta tolong berbicara kertungan jangan cek le mele tamuy pala berde lah keluar pala tade temu ni bagus saporana dan kule keng tempo tak diandi penapa ni kak karo aing kila aing ni kebeki paham nggih pon beli na pole